Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 Urabatrabani Karava Shabari Allah Ramana Daramanda Ramana Daramanda Ramana Daramanda Rama Holy 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 Oh Shana Ramani Khala Ramani Biri 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 Bara 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 Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu धन्य तुम्हारो पितराम 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 उदारवनी खारव शबरी बिरी 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 बरे 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 मंगल रब Holy 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 Oh Shana Ramani biri 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 bara 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 Uravandala Ramani biri 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 bara 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 bandala Uravandala Ramani khala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Rama Holy 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 Dhanya Jesu 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 Hallelujah 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 Ushakamani Adaramana Darava Shakalaramani Adaramani Duravanda Ramani Biri 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 Bara 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 दूचो हालेलुया आज समय निमंते सुजो निमंते धन्यवाद करूछु प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो दया करो तारावानी खारा वर्षा खाला रावानी दानवंद नम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अवन करो देशवासी राज्यवासी को प्रभु तुम्हें स्मरण करो अवन करो शहर ग्रामवासी मान को मध्य स्मरण करो हालेलुया 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 सेमाने जेपरि सत्य ज्ञात होंती उदारवनी खारव शाखला रवनी खारवंदाला रवना खारवंदाला रव पारंपरिक भाव जो आओ प्रभु आनंद उत्सव आओ प्रभु आओ देश सर्वत्र कराଯାଉଛି प्रभु ये समस्त जे आओ प्रभु तुम दृष्टि आओ प्रभु किछि नुहे ताहा प्रत्येक को बुझिया पई तुमे सहाय्य करो एवं जो तुमर लोक माने सत्य ज्ञात होइछंती तुमर वाक्य प्रचार करिया पई आओ प्रभु ताहा जत्न पूर्वक शिक्षा देवाई आओ प्रभु अधिकार प्राप्त होती तुम द्वारा नियुक्त होती समाने जेपरि समस्त विषय परिश्रम करी सत्य पक्षरे साक्षी हेबे एवं प्रकृत सत्य जेपरि समस्त निकट प्रकाश करी बुझे पारि प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर एवं तद्वारा अनेक अनेक मध्य जेपरि मन परिवर्तन करेंगे तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु किंतु ईश्वर राज्य तो वाक्य नुहे मात्र सत्य प्रकाश पाए तेणु प्रभु केवल कहवा नुहे मात्र करवा भी आवश्यक नाना आश्चर्य कर्म मान साधन करवा कारण तुम्हें से दिन तुम से शिष्य प्रेरित मान को आओ जो तुम्हें प्रेरण कल आओ नगर नगर ग्राम ग्राम सुसमाचार प्रचार करने आओ दुई दुई जन से तुम्हें से अधिकार तुम्हें से दल तुम्हें शक्ति प्रदान कल समस्त असुचि आत्मा मान जपरी से असुचि आत्मा मान को छड़े एवं सब प्रकार रोग पीड़ा सुस्थ करेंगे दारावानी खार वर्षा कालारवानी खार बंधन आउ शत्रुर कौन शक्ति से क्षति करना एवरी मध्य निश्चय तुम्हें प्रभु आउ तुम्हें तुम लोक मान को तुम्हें नियुक्त करी तुम्हें प्रेरण करी तुम्हें तुम कार्य साधन करुच हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदिवा प्रभु अनेक आउ प्रभु ताहा जानते नहीं विश्वास करते नहीं ग्रहण करते नहीं परिवर्तन होते नहीं ताहा प्रभु समस्त तुम इच्छा अनुसार
କାରଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବଦଳିଯିବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ବିଚାର ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଉରବତ୍ରାମାନି ଖାରବ ଶାଖାଲରମାନି ଖାରବନ୍ଦାରମା ମାତ୍ର କେହି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ କରିନାହ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାରବା ଶାଖାମାନିଆ ଦୁର୍ବାନ ଖାରବନ୍ଦାରମା ଅନେକ ନିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର। ସହର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ବେ ଦିନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ଇଦାରବାନି ଖାର ବର୍ଷା ଖାଲାରମାନି ଖାରବନ୍ଦାଲରବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବତ୍ର ତରେ ଅନେକ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍। বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব এদিকে উঠারে যাই লুচিব এদিকে উঠারে যাই লুচিব বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব এদিকে উঠারে যাই লুচিব
प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा। भारत भारत बुलाए तुझको आप जाओ। भारत भारत बुलाए तुझको आप जाओ। आत्माएं मरत तेरे तो जाए आपकी साथ में। आत्माएं मरत तेरे तो जाए आपकी साथ में। प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान तूने जगत के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु जगत के लिए दी। लगाए दे हिंद के लिए उसकी दी। लगाए दे हिंद के लिए उसकी जय में। प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा में। देखे साल गंवार नए जमाने के। देखे साल गंवार नए जमाने के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी दिन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी। धन्यवाद 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 प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाई लग जा सेवा। मेरा छाया रात पाओ चारों ओर अंधेरा छाया रात पाओ। प्रभु से करना अभी तू कर ले जिंदगी तो प्रभु से करना अभी तू कर ले जिंदगी तो। हालेलुया में प्रभु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने मेरे तो जलने पर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने तू जलने पर। असरे बाकी फूले जमा कर उसकी खाते में। असरे बाकी फूले जमा कर उसकी खाते में। का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन यीशु का दर्शन आके भाइयों लग जा सेवा। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा वस्त्रमणि काला रवना दरवंदा रवना दरवंदा रवना दरवा शबरा बरा 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 बरा। Volley, 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 volley. धन्यवाद 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 धन्यवाद।
Shabari kala rabani biri 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 bara 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 bara. Usha bara 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 bandala rabana dara. Udaramani kharabandala rabani biri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Oh shana rabani khala rabani biri biri bara 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 bara. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Daramani Kharabandala, Ramani Bara 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 Bandala, Ramani Kharava Shabari Allah, Ramani Adara Bandala, Ramani Kharabandala, Ramani Adara Bandala, Sabara Bara 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 Bara, Sabara Bara 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 Bara, Uravat Ramani Kalavari Allah, Ramani Adara Shamana Bara Bara Bara. Holy, 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 holy. Holy Oshana Ravani Kharava Shakala Ravana Daravana Ravana Daravana Ravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani Kharava Shabari Kula Rabani Bari Beri Bera Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, Amar, Samar, 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 Samar. Idaramani Kharabakramana Kalaramani Biri 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 Bara 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 Bara. Shabari Bara 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 Mandala Ramani Kharavandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Bara 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 bara. Uravat Ramani Kala Ramani Biri Biri Bira bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Oh Lord, Hamar, Samar, 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 Samar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Khala Ramani Biri Biri Bara 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 Bara. Rubara Bara 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 Bara. Uravat Ramani Khala Ramani Adara Ramana Shakala Ramani Adara Ramani Adara Bandala Ramana Adara Ramana Khala Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. I praise you and give all the glory, 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 praise you and give all the glory. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesus. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, 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 Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Hallelujah. Darabani Kharava Shabari Kala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shana Rabani Kala Rabani Adarabana Daraba Shabara Bara 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 Bara. Urabandala Rabani Darabandala Rabana Daraba Shakala Rabana Darabandala Rabba. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, खुल जाएगी किताबें, यार इच्छा भी प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम पूर्ण करूछु प्रभु ये महान परमेश्वर अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर हालेलुया 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 ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ତୁମ ବହିଷ୍କୃତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଖରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ଭରସାରେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରାବନ୍ଦା ମାରି ସଖାରୁ ବତ୍ରା ମାରି ଖାଲା ବରା ବତ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରାବନ୍ଦା ମାରି ଖାଲା ବରା ବତ୍ରା ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାଶ୍ୱତ ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋରି 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 ତୁମ ଭରସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କାରଣ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନି ଖାଲା ବରା ବରା ପତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ କେହି ଯେ ଆମକୁ ଭୁଲାଇ ଦେବ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଅଜ୍ଞତାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ତୁମକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପୁରା ଖାଲା ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାର ବତ୍ରବା ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାର ବତ୍ରା ମାନେ ଖାଲା ବରା ବତ୍ରବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ବିମୁଖ ହଉ ପ୍ରଭୁ
ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ତାହା ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଫେରେଇବାକୁ ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମକୁ କେବଳ ଭୟ କରାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, କ୍ଷମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ବାବା ନିଖାରବମ ଦାମନି ଶଖାରବ ପ୍ରଭା, ସେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ମଣ୍ଡଳ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାର ଦେଇକି ଆମକୁ ତୁମେ ସଜାଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। Glorify in my Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. निखालबम दामनी शखारवा प्रभा, दर्शन दिन अमन को कोई ना हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तुम्हारा श्रृंगार अमन को प्रभु वंचित कोई ना हो प्रभु। हालेलुया। ग्लोराबम दामनी शखारवा प्रभा, निखालबम गरबा प्रभा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ସାହସ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ପରଦା ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ ସେ ମହାଜୀ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରଦା ସେ ବସ୍ତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଜଗତର ନେତାମାନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତାମାନେ, ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ପରମିଶନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡେ, ମାତ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରା ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରଭା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିପାରୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମନର ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିପାରୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଉବାବାନି ଖାଲା ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରଭା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଉବାବାନି ଖାଲା ବନ୍ଦା ନିରାପତ୍ତା ମନି ଖାଲା ବନ୍ଦା ବିଶ୍ରା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରଭା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। तुम विचार संपूर्ण स्वतंत्र अटे प्रभु। हालेलुया। उदाखबंदावा निरापत्तामनि खलबंदरी विक्रमनि सर्वमंगल बलभद्र। हालेलुया। हां प्रभु ए स्वर्ग राज्य रे आ ए पृथ्वी रे ओ प्रभु जहा सब निरूपण हेइ जामाक पई ताहाई घटिबो। हां प्रभु सुख दुख को मध्य पाखे पाखे तुमे रखिछ, जेपरि हम सार गर्वी हेबु नाही प्रभु। हालेलुया। उबा बाबानि खलबंदावा तेहु विषय नै कि प्रभु हम दर्प करिवो, अहंकार करिवो प्रभु, केवल तुमको जानि चिन्हिछ बोली ताहा ही हमर श्रेष्ठ विषय अटे। हालेलुया। ओ बाबानि खलबंदावा ज्ञान धन मान सम्मान से सब किसी मूल्य नहीं प्रभु। हालेलुया। ओ बाबा नि खालबम करी विक्रम मनुष्य खारुबतवा जे मन तुमको प्रेम करंती आ से मन अधर्म रे दूर रे रहंती। हालेलुया। ओ बाबा नि खालबम दरबतवा हमन तुमे सचेतन करिछ, जागृत करिछ प्रभु, आ उठाइ से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोन से विषय तुम प्रेम रो हमन को जे विच्छिन्न करि पारिबो नाही, ताहा प्रभु तुमे साधन करिछ बोली तुम नाम को धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ बाबा नि खालबम करी विक्रम मनुष्य खारुबतवा हां प्रभु देश पाइ मध्य ओ प्रभु प्रार्थना कराइछि प्रभु, आमने मध्य प्रार्थना करिथाउ प्रभु अनेक समय, कारण प्रभु ए देश रे शांति रहइबो, ए देश रे सुस्थिर रहइबो, तेबे जाई आमने सुस्थिरता रे वास करि पारिबो। हालेलुया। नचे देई पारिबो नाही प्रभु। हालेलुया। सब तुमे कर्तृत्व करिछ, स्वर्ग प्रभु कर्तृत्व करूछि प्रभु समस्त विषय उपरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एवं तुमे प्रभु समस्त चिंता करी अशृंखल भाव सब कार्य करूछ, आ तुम समय आसिले आ प्रभु समस्त विषय सुंदर भाव रे प्रभु हबो। सेतमे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउछि। हालेलुया। ओ प्रभु सारा जगत लोक माने जानि सारलेनी जे तुम ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोली। ओ प्रभु तुम नाम सर जानि सारलेनी प्रभु, यदि से माने न फेरिबे सेटा सेमानकर कथा प्रभु, मात्र प्रभु तुमे उच्चीकृत हबो, महिमान्वित हबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ तुमरा आगमन समय ओ जो दृश्य बता साधन मन चमत्कार दृश्य प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेतमे जगत रो क्लेश निंदा करना ए सब प्रति प्रत्येक न करी प्रभु, प्रभु सेही तुमरा आगमन प्रति आ पुरस्कार दिन प्रति दृष्टिपात करिया नामन को सहाय्य कर। हालेलुया। तुमे करो देखो आमे समस्त विषय तुमको बुद्धि प्रदान करबा। हालेलुया। तुमे हमन को बुद्धि प्रदान करो छ प्रभु, सेतमे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दे। हालेलुया। तुम दास मध्य प्रभु सुधर देशरु ऐसा बाणी अनेक को प्रभु सत्य ज्ञात करैलो, मात्र प्रभु समर्थ दृष्टि रहिबे आ से प्रार्थना मध्य हमन को प्रत्येक को रहि छ प्रभु। हालेलुया। ग्लोरा बंदा मनुष्य खारिव प्रभु। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम नाम। हालेलुया हालेलुया। निश्चय प्रभु हमन अस्वीकार करि परिबो नै जे हमन ईश्वर के सिखि नै बोली। हालेलुया। सब तो से सिखु छ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जहा तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ सुख्याति जन का विषय प्रभु से सब को धरि रखा तुम हमन को सहायता करो जीवन शेष पर्यंत, आ जहा तुम दृष्टि रे उत्तम नै प्रभु से सब विमुख हबा को तुम हमन को अनुग्रह प्रदान करो। हालेलुया। ग्लोरी विदाई माची लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा खलबंदा मनुष्य खारबतवा मन प्रभु वनास मुदावरी व्यवहार करो, मंडल समपद
दया कर ओ प्रभु जो मन को कार्य नियुक्ति पाई प्रभु से निमंते प्रत्येक दिन जो समस्त वाक्य दिया जाउछि प्रभु आ समस्त एमती ताहा ग्रहण करिवे से अनुसार जीवन काटिबे आ तुम खाली ग्रहित हेबाक पारिबे सेतबाई तुम दया कर प्रभु अनुग्रह कर हालेलुया 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 इरावत प्रामाणिक फलबम नरिक प्रामाणिक शखारुवतवा प्रत्येक विषय दिन दया कर प्रभु असुस्थ पृथमान को सुस्थ कर प्रभु दूर निकट सुधा समस्त तुम कल्याण कर प्रभु हालेलुया हम राज्य देश रे समस्त प्रकार अराजकता मंदता दुष्टता से सब तुम दूर करी तुम न्याय शांति तुम स्थापन कर और प्रभु तुम नाम उच्चीकृत हो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारुवतवा जे पर्यंत तुम अनुमति देइछ प्रभु से पर्यंत समस्त ध्यान करबे तापर नहीं प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारुवतवा धैर्य सहित ए समय प्रति अपेक्षा करिया तुम हमन को सहायता कर प्रभु तुम अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया हमन को ए पार्थिव तंबुरे थाई ओ प्रभु जे हमें ओ प्रभु प्रस्तुत हेबो तुम पाई सेतमै तुम हमन को सहायता कर हालेलुया समस्त पाप मंदतारु हमन को रक्षा कर प्रभु हालेलुया हालेलुया सब गौरव तुम्हें ही प्रभु आज प्रार्थना सेवा कार्य समस्त भार तुम पर समर्पण करछु प्रभु तुम समस्त कार्य आत्मा दात साधन कर एवं मैं उचित हो मैं करो इस समस्त निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 26, 27, 28 और 29 पदरे लेखा जे जय करे वो शेष पर्यंत आंभर कर्म करे आम्भे जपरि आमर पितांग ठारू क्षमता प्राप्त होइछु ताहाक मध्य सेही परि समस्त जाति उपरे क्षमता देबो से समान को लौहदंड द्वारा शासन करिवो आउ से कुंभकार पात्र परि खंड खंड हेबे पुणी आम्भे ताकू प्रभाती तारा देबो मंडलीगण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु आज फेसबुक रे जो सब पोस्ट कर प्रत्येक सेपरी ही थाए पोस्ट गुड़ाक सब मेमोरी रे दे थाए केतेक इम्पोर्टाट गुड़ाक सेडू ताकू बाहर करे मध्य आउ केतेक पोस्ट गुड़ाक मो आउ थे अनेक वर्षर मध्य से सब थाए आउ सब तो स्पिरिचुअल से पोस्ट सब तेना मो से गुड़ाक पोस्ट करिया को लागे अनेक नुआ नुआ लोक माने बहुत आग्रह नौ से पोस्ट सब पढ़ा आउ से माने जहाँ मु जाने कहती ताकू से माने अनेक निकट रे आउ से माने शेयर करुछंती जेपरी आउ अन्य माने मध्य से सबुर सौभाग्य हो पारे तो से माने हठात रे गोटे पोस्ट मु देखिली आउ बड़ दुखदायक थिला आउ से पोस्ट रे पुणी ता न्यूज रे कहूँ अवश्य वर्तमान ना 2001 मसीहार कथा तबे मात्र आउ केते 20-25 वर्ष तलर कथा एपरी गोटे दिन रे आज जो भारत पाई गोटे विशेष दिन समस्त भारत देश रे स्कूल कॉलेज ऑफिस मानकरे गाँ सहर सबे लोक मैंने गोटे विशेष दृष्टिकोण ए दिन को देखुं से रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस एपरी रिपब्लिक डे रे आउ से गुजरात रे गोटे स्थान रे
प्राय 19-20 स्कूल पुओ झील मैंने से पैरेड रे पार्टिसिपेट करी आउ भारत माता की जय करी से जय ध्वनि रे प्रकम्पित करी से अंचल सबको से माने मार्च करके जाऊ थांती गोटे बड़ कोठा गोटे अणवसरिया रास्ते गोटे बड़ कोठा 2-3 वाला कोठा अरे से हठात भूमिकंप है आ से भूमिकंप हवा मात्र के से कोठा सब पड़गला समस्त पिला मरीगले 185 जन पिला मरीगले तांको हाथ में से पताका अच्छी कहते भारत माता की जय करके मरीगले बहुत दुखदायक विषय हठात मुझे देखिली से गोटे न्यूज चैनल रे भी तेरे टिके केबे मु सेमती चिंता करी हठात आज मोर चिंता भीतर को आसिला जे इता जहाँ चली भारत पृथ्वीर सबठारु आउ बृहत गणतंत्र देश रिपब्लिक कंट्री आउ जो द्वारा लोक मान को द्वारा तार शासन हुए रूल बाय द पीपुल लोक माने आउ से माने शासन करती अर्थात से माने प्रतिनिधि मान को आउ से माने निर्वाचित करी आउ से मान को दायित्व दिया जाए आउ से निर्वाचित प्रतिनिधि माने देशर शासन करती अनेक वर्ष धरी किए केते प्रकार कथा कहिबे एटा ठीक ना भूल विभिन्न देश रे विभिन्न प्रकार भाव रे नीति नियम रही जगतर सबु देश रे ए रिपब्लिक सिस्टम चली ना लोक मान द्वारा निर्वाचित हवा सिस्टम चली ना भिन्न भिन्न प्रकार भाव रे ता अछि एबे भी मोनार्किकल रूल आउ माने जने लोक द्वारा एक छत्रवादी शासन मध्य चली आउ ये जो माने दायित्व सब नियंती सरकार गठन करी से हाथ में तो देशर वर्तमान भविष्य सब रही जहाँ से नीति नियम करेंगे भूल कले देश क्षति भल कले देश मंगल हम आम देखुचु केते प्रकार अन्याय दुर्नीति सब गुड़ाक देखा जाउछि शासन कल आ प्रभु वाक्य दृष्टि मुझे चिंता करने लगे यहाँ कौन हवा कथा आम देश हो सारा जगत रे हो बाइबल कौन कौच कौ प्रकार शासन जगत रहिबा कथा आउ जिसा पुस्तक रे आमे देखि परिबा सेठी ए शासन संबंध गोटे कथा कहई जिसा 9 पर्व रे आ तार 6-7 पद रे पर लिखाई कारण आम्भ मान निमंते एक बालक जन्मी अच्छा आम्भ मान एक पुत्र दत्त हुई अच्छा स्कंधरे कर्तृत्व भार थुआଯିव नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कालीन पिता शांति राजा हेब तांको कर्तृत्व वृद्धि और शांतिर सीमा रहिब नाई से दाऊदंकर सिंहासन तांकर राज्य उपविष्ट हुई न्याय विचार धार्मिकतार एक क्षणटारू अनंत काल पर्यंत ता सुस्थिर और सुदृढ़ करिवे सैन्याधिपति सदाप्रभु उद्योग साधन करिवे देश किपरि शासन करा जीवा कथा एक लिखा होची जनक उपरे या जीशु को बुझाउची आउ तांको स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव आ सात बेले तांको कर्तृत्व वृद्धि और शांतिर सीमा रहिब नाई से दाऊदंको सिंहासन रे बसी माने शासन करिया पई राजा भाव रे तांको नाम शांति राजा हो बोली को मध्य लिखा हला 6 पदर शेष अंश रे आउ ओ तांकर राज्य रे उपविष्ट होई न्याय विचार धार्मिकतार एक क्षण थारू अनंत काल पर्यंत ता सुस्थिर सुदृढ़ करिवे देश सुस्थिर हब सुदृढ़ हब जेतोले शासन करता आउ कौन न्याय विचार आउ धार्मिकतार से माने यदि कार्य करिवे ताले देश सुस्थिर आउ सुदृढ़ हब सैन्याधिपति उद्योग साधन करिवे अर्थात गोटे समय आस प्रभु एड़ा तो करिवे एड़ा खाली लेखाई नहीं एड़ा करिवे बाइबल को आम जो देखा जो परमेश्वर कार्य करने को आरंभ कले मनुष्य मान निजक प्रकाश कले से किपरि शासन कले
प्रभु लोक मान किपरि शासन कर राज्य किपरि चालुला मिस्र देश इस्राएल माने 400 वर्ष पर्यंत बहुत दुख भोग कले सेठिकार राजा फारो बोली कह जाए बाइबल लिखाई से मुक्त करने परमेश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करते कले कौन गोटे राजा द्वारा कले मशा को उठेले से कौन राजा बनइले अनेक सैन्य सामंत धरिकी से गले भिन्न प्रकार भाव ईश्वर शक्ति प्रभु जहाँ कहले तदनुसार कार्य से मुक्त करके नहीं आसिले एपरी कौन से गोटे गवर्नमेंट बना है ना जड़े लोक गले मात्र गोटे लोक द्वारा केते बड़ कार्य है अनेक प्रकार दंड से परमेश्वर देले सुपर सागर जो विभक्त है एपरी सब कार्य देखी लोक मैंने कहले अन्य देशीय लोक मैंने आम हृदय तरली जाऊँगी तुम विश्व शुणिक आम हृदय तरली जाऊँगी एसबू गोटे दल कर नथिले गोटे लोक कले से हेले मशा प्रभु लोक एपरी गोटे लोक उपर प्रभु दायित्व देकी कार्य करती अनेक लोकों द्वारा नहीं ता गोटे प्रवाद अच्छी ओडिया रे कहा जाए कि बुझापी ग्रहण करने को प्रस्तुत ना कौन से ओडिया रे प्रवाद बहु दल रे मूषा मरे ना मूषा गोटे छोट प्राणी ताको मारिया बहुत लोक हो से कौटी केमती पशि चली जना पड़े ना से जड़े हेले आराम रे देखिकी ताको देखी से मारदे पार भी तेणु मिस्र देश बाहर कर आने समय आउपरी से इस्राएल माने से गोटे आउ कौन सरकार गठन कले ना शासक दल गठन कले ना मात्र जड़े लोक प्रभु पठेले द्वारा से बाहर करके आनिले अनेक राजा माने युद्ध कर परास्त सब हो गले किपरि प्रभु कार्य करती आउ से पुरातन समय से प्रकार सिस्टम भी थिला तापरे मशांग परे जियोत्संग परे आ लोक माने जेतोले से राजा से माने मध्य प्रथमे से माने राजा मागिले आउ परमेश्वर से साउल को राजा करी उठेले किंतु शेष प्रभु तांको अग्राह्य कले तापरे दाऊद को उठेले एहीपरि भाव में जड़े जड़े लोक प्रभु दायित्व देले जड़े राजा है कि गोटे लोक द्वारा मोनार्क आउ जड़े शासनकर्ता सेटा रूल बाय द पीपुल नहीं लोक मान द्वारा सेटा नहीं गोटे लोक द्वारा होता से लोक को आसिस्ट करते साहाय्य कला भली आउ यथा सम्मान भयर सहित कौन मैंने तो जदि राज कर्मचारी अनेक थी पारती किंतु विशेष भाव में से प्रभु लोक मैंने जो मैंने दाऊद परी जिते प्रभु लोक मैंने नियुक्ति पाई से निकट से भविष्य वक्ता मान रखी था प्रभु से जेपरी कथा कहते से अनुसार से कार्य कर युद्ध को केबे जीव केमिति जीव कौन प्रस्तुतिर तदनुसार कार्य होता है जो राजा मान समय चलीगला आम बाइबल देखु परमेश्वर पुणी गोटे गोटे लोक उठेले विचारकर्ता मान उठेले सब आम देखुचु एबे तो सिस्टम अलग सब जहाँ सत्य मुझे प्रकाश करे तेणु कथार कहते लोक सत्य अप्रिय हुए मात्र सत्य कहवा बाध्य मुझे सत्यर कटिबंधन रे कटि बांधी टली ना मुझे क्या भल लगू खराब लगू मोर कि जायस ना से किंतु प्रार्थना करे जेपरि मो बुद्धिर सहित सब कार्य करी मोर वाक्य सर्वदा मनोहर आ लवण रे स्वादयुक्त हो बाइबल देखा कहार बादर विघ्नर झुंटिबार पतनर कारण जमती मो हेबी नहीं समस्त परित्राण मंगल आशीर्वाद आनंद शांति उन्नति आह्वान प्रेरणा उत्साह संशोधन सांत्वना आ निष्ठार कारण हेबी सबले मुझे प्रार्थना करे आउ लवण रे स्वादयुक्त मिठा हम जदि सुस्वादु खाद्य हम जदि सब वाक्य सेमती हो ताले बाइबल देखा तो वाक्य जीवंत कार्य द्विधार खड्ग ठार तीक्षमतर लवण रे स्वादयुक्त खाद्य तो मीठा लगे आ खड्ग खंड विखंड कर तथापि मु सब प्रभु निकट में प्रार्थना करे आ मु जहाँ कहे सत्य वाक्य कहे प्रभु ठारू आह्वान अधिकार सबू पाइकी मु कार्य कुछ भल रूपे आ प्रभु सत्य वाक्य शिक्षित होगी मनुष्य द्वारा नुहे प्रभु द्वारा नियुक्त होगी मु कहे आ मु सबु जगार कहेता ये आमर जो बासगृह भड़ारे जो आम अच्छु आउ ये गोटे हल रे प्रतिदिन गिरजा प्रार्थना हुए आउ अति अल्प लोकों भितर मो जो
परि भाव में कथा कहे हजार हजार लोक आगे सर्व सम्मुखें से सत्य को प्रकाश करे कारण देखा बलवान अति साहसिक हो नहले प्रभुंर सत्य वाक्य कही हम ना आज भी मुझे कह सत्य वाक्य जगत रे सिस्टम सब अच्छे देश रे मध्य थिला राज्य रे थिला शासनकर्ता एक शासन गादी बसी प्राइम मिनिस्टर किए बा प्रेसिडेंट स्त्री लोक मान कराही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एटा बाइबल अनुमोदित तो नहीं गोटे स्त्री लोक पुरुष उपर कर्तृत्व करि परिबो नहीं ता मुंडरे ओढ़नी देकी अधीनता को स्वीकार करिक रहिबो शासन गादी रे बसैकी सब चली सिस्टम बाइबल कोठी आउ देशर अवस्था कोठी बाइबल लिखा एमाने शांतिर पथ जानते नहीं जेते से पुरा काल भविष्य वक्ता हूँ राजा माने हूँ विचारकर्ता माने हूँ जदि कौन सी स्थान रे टिके अलग भाव थी सेटा एकदम एक्सेप्शनल केस रे आउ अति जरूरी कालीन आउ अवस्था रे टिके एपाक सपाक ही थी नचेत इन जनरल से प्रकार नहीं पुरुष मान हाथ में से अधिकार क्षमता शासन सबू दि जाइए तेणु विचारकर्ता पुस्तक देखु राजा मान पुस्तक सब देखु केमती लोक मान प्रभु उठेले आउ पुरुष लोक मान हाथ में सब दाऊद अन्यान्य अनेक स्त्री लोक मान भीतर अनेक भल अच्छा भल थे अच्छा सिद्ध पवित्र धार्मिक तार अर्थ से नहीं क्षमता दि शासन करने तार अर्थ से नहीं पुरुषर बसीभूत ही रहा हम एत कड़ाकड़ी भाव में पाउल कहले जे कथा कही पारिबनी मंडली रे जदि दरकार हो तुम घरे तुम स्वामी को पचार स्त्री लोक मंडली कथा कहवा लज्जाजनक बाकी गोटा लोक धरिया चाहते ना लोकप्रिय हवापाई पुरुष लोकंर स्त्री लोकंर भोट पाइबा सब प्रकार कार्य करती नारी स्वाधीनता आउ यहीपरि भाव में से शासन आउ गादी रे बसैवाई केते परसेंट संरक्षण करा जाए रिजर्वेशन सीट सब गुड़ाक सब रही बाइबल कही ना को प्रभु लोक मैंने प्रभु दास मैंने पीतर पाउल जाको जनक परी एलियो मसांग परी लोक मैंने कहते मनीष मैंने कर जो मैंने प्रभु को जानती नहीं से माने करिछंती लोक चली से बाट सबुरे बाइबल भिन्न प्रकार कथा कहे ताहांक स्कंद रे यीशु ऊपर कहगला न्याय विचार धार्मिकता रे एमाने सब न्याय विचार धार्मिकता रे करूछंती नहीं ना राज्य रे ना देश रे संकीर्ण मनाही किते कौन सब करके चालुछंती राजनीति तो ठीक अच्छे तो बाइबल रे मध्य से राजा मान समय राजनीति करते किंतु सेठी आउ गोटे विषय जोड़ा है बाइबल ना कूटनीति राजनीति रे कूटनीति थी माने केवल निजर बेनिफिट नि छल भाव में कार्य करेंगे बाइबल कूटनीति नहीं राजनीति अच्छे राजनीति नथिले राजा माने चलिबे केमती माने कार्य करेंगे केमती परमेश्वर कहले केमिति राजा माने शासन से विषय सब बाइबल लिखाई कूटनीति रे ही परियो ना डिप्लोमासी ही परियो से पॉलिटिक्स अच्छे किंतु से पॉलिटिक्स से राजनीति भितर कौन अच्छी ना न्याय विचार आ धार्मिकता देश सुस्थिर हम से तो प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो यही सत्य आम को जानवा से सत्य मुक्त सन्याधिपति सदा प्रभु उद्योग साधन कर गोटे समय आस प्रभु ता करेंगे समस्त चलो दानिएल पुस्तक रे परमेश्वर गोटे राज्य स्थापन करेंगे दानिएल पुस्तक रे लिखा हो जिते आउ से राजा नबुकदनेस्सर गोटे स्वप्न देखिले से प्रकांड प्रतिमा तेजमय प्रतिमा किपरि गोटे सुना रूपा आउ पितल लुहा कादो सबरे ताकू से विराट प्रतिमा को बना हस्त बिना छेद गोटे प्रस्तर आघात कला से चूर्ण विचूर्ण होगा से पवन से कुआड़े उड़ीगला तार पताशता रहा आउ से पथरटा बड़ हो समुदाय पृथ्वी को आउ परिपूर्ण कला ए स्वप्न अर्थ कहीं कही पारे शेष दानिएल
ଏ କଥା ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରୁ ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିବ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ହବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ରାଜାମାନେ ଆସି ଉଠିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାହା ଅବିନାଶ୍ୟ ହବ। ସେ ପଥର ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବର 44-45 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେହି ପର୍ବତ ରାଜଗଣର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। କାରଣ ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ସେହି ଲୌହ ପିତ୍ତଳ ମୃତ୍ତିକା ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଏହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ଆଉ ଏଥିଉତାରେ ଘଟିବ ତାହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ତହିଁର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। ଏପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ନା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି, ତାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଥିଲେ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ରାଜତ୍ୱ କିଏ କରିବ? ଶାସନ କିଏ କରିବ? ସାଧୁମାନେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ବି ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନ କରିବ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଦାନ କଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଜି ସେଇ ଦିନଟା ତ ପାଳନ କରାହଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାମ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଦେବେ। ସାଉଲଙ୍କୁ କଲେ, ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କଲେ, ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଲେ, ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ। ସବୁ ସେଠିକାର ପ୍ରାଚୀନରେ ବସିକି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଭିଷେକ କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ତାହାର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେ ସେମିତି କରିବ। ତେଣୁକରି ତ ଝିଅ ସଙ୍ଗ କୁହାହେଲା ନା, ଆଉ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବ। ଯାହା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା କି ଦୟା କରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ନିରୀହ କହିକି, ଶିଶୁ କହିକି, ପିଲା କହିକି ତମେ ଛାଡ଼ିବନି। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ 2001 ମସିହାର କଥା। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲି ଫେସବୁକରେ, ସେ ଗୁଜରାଟରେ 185 ପିଲା ଶେଷ ଖତମ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନଠାରେ କୋଉ ଅନ୍ୟାୟ, କଣ ଦୁର୍ନୀତି, କଣ ସବୁ ଥିବ?
गोटे गोटे विषय प्रभु देखा पिला छुआ छड़ा जीवन देश को किए स्वाधीन दिखती प्रकृति में स्वाधीनता काटर आसे बाइबल कौन कौच गालातीय पुस्तक अच्छी तार 5 पर्वर 1 पदरे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान को मुक्त कर अतएव स्थिर हो रुह एवं दासत्व ज्वाली रे आउ थे जोचान जा प्रभु ही स्वाधीन करते ये 200 वर्ष पर्यंत जो शासन है देश में बाइबल तो आम देखु लोक मैंने प्रभु दृष्टि कुकर्म करुले प्रभु अन्य मान देश में हाथ में अन्य देश लोक मान हाथ समर्पण करते इस्राएल को बारंबार से पलिष्ठ मान हाथ में समर्पण करते कर्तृत्व करते अन्याय अत्याचार करते जो प्रभु निकट में क्रंदन आर्तनाद करते प्रभु जड़े लोक विचारकर्ता को उठेकी द्वारा कार्य करते किसी गोटे 50 लोक 100 लोक 1000 लोक उठे गोटे गोटे लोक उठे गोटे लोक जमती सामसन किबा गिदियम एपरि जने जने विचारकर्ता मान उठेकी तापर से माने सेलेक्ट करी सैन्य नौथिले लोकंकर किछि काम नाही हस्तक्षेप एटी करिवार नाही सेमति दिन आसंता के देश पई ए देशर मंगल होंदा ए राज्यर मंगल होंदा केते लोक माने बुझी छथि अनेक ता बुझी परिबेने ग्रहण करि परिबेने क्रिश्चियन माने मध्ये दरकार ले ए मो कथा को ग्रहण करने समालोचना करे केमती ए सब कहूछ मु बाइबल जा कहूछ मु ता कहूछ मोर निजर किछि कहिबार नाही जदि तमर किछि करिवार अछि बाइबल अगेंस्ट कर अनेक समय बाइबल को पोड़ी छथि करछन लोक मान को मार दै छथि सब ए समस्त सत्य बाइबल के लोप होइछ आकाश पृथ्वी लोप मो वाक्य सम कदापि लोप हो नै क्रिश्चियनिटी लोप होइछ पृथ्वी रे सब थारु हाई परसेंटेज थिबा ए गोटे धर्मटी जोठी अनेक अनेक मुस्लिम कंट्रीज मान वर्तमान सब केमती न्यूज सब गुड़ाक हूँ विशेष करी से ईरान रे केमिति अनेक अनेक लोक माने सब जीसु को ग्रहण करुछथि आ गोटे देखुली इजिप्ट रे जने मुस्लिम लोक जने लीडर से जीसु को जत ग्रहण कला पब्लिक से स्पीकर को ताको इम्प्रिजनमेंट ताको कारागार रे ताको जेल रखाई गोटे गोटे स्त्री लोक मान देखुते से टेस्टमनी पब्लिक रे दौरान से मुस्लिम इत्यादि मान ग्रहण करी जीसु ही ईश्वर आउ कहीं नहांती जन लोक मृत्यु अवस्था को जाइए कहूँ मुझे गला क्या मु देखु नहीं धर्मर आउ क्या ना केवल जीसु मात्र ईश्वर मात्र देखी मत छाड़देले यही कथा जनवाई सांगे सांगे से केते प्रकार के से कारागार जेल रखा तो प्राणदंड दिया केते कौन सब करा ए सबू केबे निवृत्त करि पारिबो नाही प्रभुଙ୍କର कार्य को अन्यथा करि पारिबो नाही आउरी बढ़ी जीवो आउरी बढ़ी जीवो बाइबल लिखा होची इस्राएल पुणी उठिबो जीसु को ग्रहण करियो जो माने जीसु को आउ से माने क्रूस रे मारिथिले ए प्रियरे प्रभुଙ୍କର कार्य केबे तो अन्यथा ही पारिबो नाही प्रभु धन्य किंतु शासन केमति चालुची आउ सेटा बहुत हम देखिया कथा तबे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो मो गोटे सीरियल कहूतिली कौन गोटे दिन कहली मु छुरी धर हाथ में कौन कौन धर प्रभु चाहती आमको खंडा धर तापरे बाड़ी बा जष्टी धर आउ काप्ता धर आज मु कहूँ लौह दंड धर प्रभु आम कहवाई चाहते आयरन रड और आयरन स्केप्टर आयरन सेप्टर सेप्टर माने राजदंड जो राजा माने धरिकी से अखेश राजा धरता एस्टर पाखु से बड़ेदेला सुवर्ण दंड हाथ में धरिया से गोड़े धरिया नहीं मुंडे आउ रखिबार नहीं प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 26 पदरू टिके देखंतु एला प्रभु आज आम को कहवाई चाहते आम कौन धरवा कह प्रकाशित 2 पर्व 26 रु 29 शेष जाए केवल तुम ठारे जाने जे जय कर शेष पर्यंत आंभर कर्म करे आंबे जेपरी आंब पिता क्षमता प्राप्त हो समस्त जाति उपर क्षमता दब से लौहदंड द्वारा शासन करे आउ से कुंभकार पात्र परी खंड खंड हेबे पुणी आंबे ताको प्रभातार देव मंडली आत्मा कौन कहते जार कर्म से शुण सतेज से लौहदंड द्वारा शासन कर आयरन रड और आयरन सेप्टर लौहदंड राजदंड हाथ में धरवा को जहाँ पूर्व मुझे जो स्टाफ जस्टी रड से उडेन
সেই কাঠরে, কিন্তু এইটা লৌহদଣ୍ଡ। এটা শাସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ସେଇ ଶାସନ ସବୁ ଯିବାକୁ ହବ, କ୍ଷମତା ଯିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବେ ତ କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ପରେ ଏପରି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଏପରି ହବ, ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମତା ଦେବା, ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଶାସନ କରିବ। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ 20 ପର୍ବରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠି ସେମାନେ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏ ବିଷୟଟା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ବି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜଗତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏ ଯାଏ 67 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମୁଁ 68ରେ ଚାଲୁଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କହି କେତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ନହେଲେ କେବେରୁ ବି ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ, ଆଉ କେତେ ନା କେତେରେ ବାସ୍ତବ ଯିବା ସମୟ ସେଗୁଡାକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେ କ'ଣ 2 ଥର ପ୍ଲେନରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କଲି, ସେଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍, କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗତରେ ଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇପରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ବି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ତମେ ଚାକିରିଟା ମିଳେ ତାପରେ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୋର ଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ତ 24 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ 25, ତାହେଲେ 30-35 ବର୍ଷର କଥା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତମେ 30-35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ତମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ। ଦେଖ ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମହିଳାରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମୋହ ମାୟା ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ମୋ ମନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କଟକ, ବାପା ସେଗୁଡାକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ କଲେ। ଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କଲେ, କେହି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କାମଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ ଯେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ। ତୁ ବି ଚାଲିଗଲୁ କଟକରେ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ବାପା ତମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲ, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ତୁଲଉଥିଲ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଯାଇ ଖାଲି ଟିକେ ପଢି ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ଆସିଲ, କେତେ ଆଉ ସବୁ ଫାଇଲ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କେତେ ବଡ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, କେତେ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ କଥା ଛାଡ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ତମେ ନବନି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ନ ନବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି, ସେ କାମଟା ଚାଲିବ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଏମିତି ଏମିତି ମତେ ଏପରି ସବୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଇବେଲ ପଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ। ବାଇବେଲରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ପଢିଲି, ଲେଖା ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଟକଳ ନ କରି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ନ ଜାଣି ସେ କରିବ କି? ସେ ଯଦି ସେ ତରବର ଭାବରେ ସେମିତି କରିବ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କଲା କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟଟା ପଢିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯାହା ବି ହଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦିନକରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମୋ କଟକ ଆସିଛି। ଦିନକରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ, ପୁଣି କଟକରେ ଆସି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଶୁଭାଯାଉଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ ସବୁ ଧରିକି, ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଡରି ଯାଉଛି। ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଫା ପଡିଛି। ଆସି ବସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାମରେ ବସିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ସେତେବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନର
आउ प्रवीण राजनीतिज्ञ मान को जीशु खोजे ना मो बापा परी लोक मान को खोजे मु जो परिश्रम कली सब त्याग क्लेश ताड़ना सब मध्य अक्लांत परिश्रम करी मत देखई दे 1000 वर्ष प्रकाश 20 पर्वर कथा मत देखेले सहस्र वर्ष राजत्व जगत रे चली जीशुकर मत देखेले मोड़े सफारी पिंधि सफारी भी मु पिंधे आउ पृथ्वी को शासन आम करुचु अल्प केते लोक आउ मुठियाई यथेष्ट शक्ति आम पाखे अच्छी कौन सी लोक आम सम्मुखें ठिया पाने जब जीसस को परमेश्वर कहले तुम जावजीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया पाने से प्रकार मु अनुभव करुच्ची से जीसस संबंधी भविष्यवाणी आउ से कौन गोटे बड़ बाइबल कॉलेज रे कन्वोकेशनल फाइनेंस रे मते कहा जाइथिला से जने लोक आसी जेतोले आउ जने आसी जने धर्म नेता ख्रीष्ट धर्म जन नेता आसी से मते रिक्वेस्ट करछथि मो आपण मान सहित रही कार्य करि परिबि कि मो मुखरु गोटे आदेश बारी जाउछु इंग्लिश रे मो कहूची मेक दिस मैन आउट लाउड वॉइस रे हाथ देखि इंगित करिकि आ संगे संगे ताको धरिकि नियाउची आउ तांगर पता सता रहला नै तत्क्षणात जीसु आसी डाण हाथ मिसे कहते हालो कमांड मु हालो कर देखु जो जीसु डाण हाथ मो कांध उपर रखुंट साबास दौरान आ जीसु मो सहित मुझे चलुची मुझे जानूँ मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट से तो मु कार्य करुच्ची परिश्रम करुच्ची एटा को लक्ष्य करिकिना किंतु वाक्य लिखाई एपरी लोक मान द्वारा प्रभु कार्य करेंगे देश शासन करेंगे राज्य शासन करेंगे से देशवासी राज्यवासी मंगल हो आज कौन प्रभु करने चाहते यहाँ ए लौहदंडधर आयरन सप्टर और आयरन रड यहाँ तुम्हें धर आम को सत्य ज्ञात हवा को आज ही न पारे गोटे दिन आसब आउ प्रभुंर वाक्य सफल हो से आम मन देवा हम तेणु वर्तमान जो सिस्टम प्रभु छाड़ी जो अधर्माचारी से आहरी अधर्माचरण करू जी से आहरी असुचु तेणु तो देश चली जेपरी भाव से चली तथापि परमेश्वर समस्त गोटे विवेक तो कम से कम देती आमर किसी यदि आम कर पारू अनेक आम प्रभु लोक मान प्रार्थना करने को हम जपरी प्रभु इच्छा कले से किसी कार्य करें केतक देश गुड़ाक क्रिश्चियन देश गुड़ा कंट्री अमेरिका परी आउ यूनाइटेड किंगडम परी इंग्लैंड परी जपरी क्रिश्चियन कंट्री गुड़ा सब रही जो स्थान रे क्रिश्चियन लोक मैंने प्रभु लोक मैंने से दायित्व अच्छा ना कि ठीक भाव में सब करके चलुंट से गुड़ाक व्यतिक्रम देखाई बहुत कम भाव देखा जाए ये सब से प्रकार आम भी देश हो आम राज्य हो लोक मान चक्षु खोली जाओ से लिखा सैन्याधिपति सदा प्रभु उद्योग यह सादर पर आज हो कि न हो गोटे दिन तो निश्चय हम आईटा ईश्वर वाक्य जो प्रभु कार्य करे ताको के अन्यथा करें आम द्वारा वर्तमान हो कि न हो किंतु कम से कम आमको सत्य जानवा को हम रिपब्लिक नहीं रूल बाय मैन नहीं रूल बाय गॉड रूल बाय पीपुल नहीं लोक मान द्वारा शासन नहीं ईश्वर द्वारा शासन ईश्वर लोक मान द्वारा ना प्लूराल नंबर ना बहुवचन ना सिंगुलर नंबर ईश्वर लोक द्वारा शासन प्रभु जहाँ चाहिए से भाव में करेंगे आज जी प्रभु अधिकार देती को लेकिन आम को चलने को हम आ उपयुक्त समय आसले प्रभुंर समय पहुंचले अवशिष्ट कार्य से साधन करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबाशाबारी कुराबत्रमाना खालाराबानी दाराबान प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया जीसुंक नाम रे दया करो प्रभु अमान कर देशवासी प्रति तुम्हें कृपा करो ये राज्यवासी प्रति तुम्हें कृपा करो से माने तुमको जानती नहीं आज ये उत्सव प्रभु आ समस्त करते से पताका को अनेक मात्र से स्वाधीनता जी देले ख्रीष्ट जी स्वाधीनता देइछन्ति ताहा लोक जानते नहीं तांगर प्रशंसा करिबा कथा ईश्वरंगर प्रशंसा करिबा कथा स्वर्गर राजांगर प्रशंसा करिबा कथा देखो गौरवमय राजा सोछन्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे नगर द्वार सकल आउ टेकी हो से
ଗୌରବମୟ ରାଜା ଆଉ ସେ ବାହିନୀ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ତା ଅବିନାଶ୍ୟ ହବ, ଆପେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବାସ୍ୟା କାଲରବାନି ଖାରବାନ୍ଦାଲର। এই সে রাজা নবুকদনেছর স্বপ্ন তার অর্থ কেহি কইপারে না। দানিয়েল কহিলে আউ তৎক্ষণাৎ সেই মুহূর্তরে সে রাজা নিজকে নম্র করি দানিয়েলକୁ ভূমিষ্ঠ প্রণাম কলে, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କଲେ। ଇଦାରାବାନି କାରବାତ୍ରା ମାନେ କାରବା ସବାରି କୁରାବାତ୍ରା ମାନେ କାରବା। ଜଗତର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ବଦଳି ଯିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ। ଲର୍ଡ ହାମର୍ସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ତାହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଆମେ ହବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେଇ ରାଜଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହବ, ଲୌହଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ଇଦାରବାନି ଖାରବାସ୍ୟା କାଲାରବାନି ଖାରବା, ଏଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୋଝ ଭାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହବ। ଇରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାସ୍ୟାବାନି କାଲାରବାନି ଖାରବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସହର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ଯେତେ ଲୋକ ତୁମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ହେତୁରୁ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କର। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ ସମର୍ଥ ଆଉ ତାଡ଼ନା ତ ଆସିବ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ, ତଦନୁସାରେ ତାହା ତ ଘଟୁଛି। ଇଦାରବାନି ଖାରବାସ୍ୟା କାଲାରବାନି ଖାରବାନ୍ଦାରବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇ କ୍ରୋଧ କୋପ ଢଳାଯାଏ, ତୁମର ବିଚାର ସମୟ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବା, କୁମାରୀ କନ୍ୟା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କାତରୋକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଇଦାରବାନି ଖାରବାସ୍ୟା କାଲାରବାନି ଖାରବାନ୍ଦାନ। ଏ ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ଆଉ ଯେ 200 ବର୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉପକାର ହେଇଛି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, କେତେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ କିପରି ସେମାନେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ସବୁଗୁଡା ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ଡିଂ, ତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା, ତୁମେ ତା ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ, ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲ। ଇଦାରାବାନି ଖାରବାସ୍ୟାବାରା ଖାରବାନ୍ଦାଲରବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କେତେକ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲ। ତାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା, ଆଖିର ପଲକ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା। ଏ ମୋର ଶରୀର ହେବ ରୂପାନ୍ତର, ଏ ମୋର ଶରୀର ହେବ ରୂପାନ୍ତର, ଅକ୍ଷୟ ମୋର ହୋଇବା। ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବ ଯୀଶୁ ରାଜା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।